नमस्कार. RDXच्या कोकणी खबराचित्रात प्रीती डिसूजाचं मायमोगाचं येवकार. पळोवया गोयच्यो मुखेल खबरो. केंद्र सरकाराकडल्यान निमणी मान्यताय मेळ्ळे उपरांत राष्ट्रीय महामार्ग आनी जुवारी पुलाचे बांदकाम करतले सुरवात. मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या माहिती. ड्रग्जाच्या वापराचेर बंदी हाडपा खातीर सगळ्या देशांनी एकठांय येवन काम करपाक जाय. पुलीस उपमहासंचालक OP मिश्रा. आणि फुडलो पर्यटन हंगाम येवचे पयलीं शेक धोरणाचेर शेक धन्यांची नीती थारोवपा खातीर शेक धनी संघटनेची जाली बसका. आनी आतां पळोवया पुराय खबरो. केंद्र सरकाराकडल्यान निमणी मान्यताय मेळ्ळे उपरांत राष्ट्रीय महामार्ग आनी जुवारी पुलाच्या बांदकामाक सुरवात करतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलां. तशेंच बेळगांव, कोल्हापूर, कारवार आनी हुबळी ह्या सुवातांतल्यान गोंयांत नियमीत येवपी गाडयांक कमी पयशां भितर पास सवलत दितले अशें तांणी मुखार सांगलां. पणजेच्यान संजय मुनाली. We have already sent MOU prepared by PWD to Union Ministry for approval. After approval of the Union Ministry, final approval, we may take over National Highway Works, including Zuari. In that, Chief Minister already wrote a letter to the Principal Chief Engineer and Secretary. Note moved from Chief Minister's office stating that to carry out the work of Zuari Bridge. कांयच कंप्लेन ना. आता जे व्हेकल्स आमी फुकट सोडटा तांचे खातीर पास सिस्टीम आमी करपाची थारायल्या आनी तांकां लो रेट्स लावपाचे थारायल्या जे ऑल्टरनेट डे दिसा गोंयांनी येता किंवा डेली गोंयांनी येता. सो कोणीच तातूंत पॅनीक जावपाची आवश्यकता ना. 15 ते 64 ह्या वयोगटात ड्रग्जाचो वापर करपी तरणाट्यांक ड्रग्जाचो चड फटको बसता. ड्रग्जाच्या वापराचेर बंदी हाडपा खातीर सगळ्या देशांनी एकठांय येवन काम करपाक जाय अशें मत पुलीस उपमहासंचालक OP मिश्रा हांणी उक्तायलां. गोंय पुलीस खात्यांतल्या घुवळी वखदां विरोधी फांट्या वतीन आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदां विरोधी दिसा निमतान ब्रेस्तारा, कंपाल हांगाच्या कला अकादमी ते पणजी फेरीबोटी मेरेन शालेय विद्यार्थी तशेंच गृहरक्षकां वतीन फेरी काडली. हे फेरयेचे उक्तावण पुलीस उपमहासंचालक OP मिश्रा हांचे हस्तुकी जाले. घुवळी वखदांक लागून जावपी परिणाम हांची लोकजागृती करपी व्याख्यान ब्रागांजा सभाघरात जाले. पणजेच्यान संजय मुनाली. The problem of drugs has assumed worldwide proportion today. It is not that one place, one country is affected by this menace. The whole world is affected by this. And the latest United Nations World Drug Report says that during the age group of 15 to 64, in which most of the youth fall, this is the most vulnerable group, which is the drug user, where problems related to drug occur, and this is also a particular group in which maximum drug related deaths takes place. So United Nations decided in 1987, 7 December, through a resolution that this is a problem which has transnational ramifications and all countries in the world, they have to come together to fight this menace. And that is why on 26th of June every year, as per that resolution, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is being observed. फुडलो पर्यटन हंगाम येवचे पयलीं शेक धोरणाचेर शेक धन्यांची नीती थारोवपा खातीर शेक धनी संघटनेची पणजे TB कुन्ना सभाघरांत बसका जाली. शेक धोरण निश्चित जावचे आदी सरकाराक संघटनेची भूमिका कळची ह्या हेतान ह्या बसकेचें आयोजन केल्लें. ह्या बसकेन मांद्रे आनी मोरजे वाठारांतल्या शेका संबंदान ग्रीन लवादा कडेन आशिल्ल्या याचिकेचेर ह्या बसकेत चर्चा जाली.
शेख धनी संघटना ह्या याचिकेत मध्यस्थी घेवन गोवा फाउंडेशनान दिल्ल्या रिपोर्टाचेर आपले स्पश्टीकरण कोर्टाक दितले. तशेंच घुवळी वखदां विरोधी फाट्याक दर्यावेळेर ड्रग्स कोण विकता हाचेर स्पश्टीकरण मागपी पत्र धाडटले, अशी माहिती शेख धनी संघटनेचे अध्यक्ष क्रूज कार्दोज हांणी दिल्या. ऑल गोवा शेक ओनरांची मिटींग आपयल्ली, सांगून की ही आतां जी पॉलिसी हाचे कमिंग सिजनाक गव्हर्मेंट फॉर्म करपाचें आसा ताका लागून आमी डिस्कशन करपाक आयज पासून पॉलिसी आवट चलना आमच्यांनी आमी थोडी डिसिजनां घेतलां बेस्ड ऑन लास्ट इयर्स पॉलिसी. आनीक मांद्रे आनी मोर्जी हे दोनूय विलेजीचेर गोवा फाउंडेशनान दिल्ली नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलान केस फायल केल्ली आसा, तिंगा शेकां बंद करची म्हणून. आमी आतां रेजोल्युशन घेतल्यार सांगूंक की जे पडे टोटल नेस्टिंग सायटो आहा त्यो सेपरेट आहा. जे जाग्यार आमी शेकां घालतात ते जाग्यार ते इफेक्ट जायना. आनीक दिसता तरी जाल्यार आमी ह्या जाग्यांनी जी शेकां घालता ती सोवाक म्हणल्यार शेकां बंद करता, सो ते आमकां मातशें पण इफेक्ट जायना आनीक टोटल नेस्टिंगाक इफेक्ट जावपाक जायना. सो आतां जी केस ट्रायब्युनलान फायल केल्या ते केसीन म्हणलें ना उमके जाग्यार त्यो कांसूय येता म्हणून. आनीक जी आमची शेकां आहा ती येता ती आमी शेकां घालतात जे जाग्यार टोटल येना त्या जाग्यार. सो हे आमी आतां डिसिजन घेतलां हे केसीन आमी इंटरवीन जावपाक. आनीक म्हणजे कोर्टाकूय सांगपाक जाय की बाबा एक सारके जागे सारके तेमी पेटिशन फायल केलें ना म्हणून. एक हे रेजोल्युशन घेतलां की आमी सेंट्रल ब्युरो नार्कोटीक सेंट्रल ब्युरो आहा ताका एक लेटर धाडटले कोण बिचार शेका ड्रग्स विकता ते शेकांनी न्हू पूण दुसऱ्या जाग्यांनी कोण विकता ते. एक सेंट्रल ब्युरो हांणी रिपोर्ट केला की शेकांनी ड्रग्स विकता दिसकोतेक आनी दुसऱ्या जाग्यांनी, पूण जे होरे ड्रग्स विकता बीच हॉकर्स तांचें तो मेन्शन केलें ना. कित्याक हे बीच हॉकर्स सगळे कलेक्शन करून हप्तो दिता ताका लागून तांचें मेन्शन केलें ना. आमचो एक डिमांड हे सेंट्रल ब्युरो आहा ताका की तेमी तांकां ह्या लिस्टान घालचें म्हणून आनी तांकां चॅक करचें. आनी जी शेकां म्हणटा शेकां क्लियरली मेन्शन करचें जी शेकां प्रायवेटान ओ बिचार. आयज पासून शेकां म्हणल्यार आमकां टार्गेट करता बीच शेकां म्हणजे कितें शेकां फेमस जाल्यार हाली बीच शेकां म्हणून, पूण शेकां दोन भशेन आसता, एक प्रायवेटान आसता आनी एक बिचार आसता. सो आमचे मागणे आमचे लागीं तेमी मेन्शन करचे बुची शेकां. मुखावल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The Glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. हेलो अंकल, हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है ओह, और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय। बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo.
Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात तूं ताका भावल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो दिसा उपरांत तुमकां येवकार. शैक्षणिक संस्थांक शाळे खातीर साधन सुविधा उभारपाक 50 लाख ते 3.5 कोटी रुपया मेरेन अनुदान आनी रीण दिवपी सुधारीत येवजण राज्य मंत्रिमंडळान मंजूर केल्या. गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळाचे वतीन चालीक लावपी हे येवजणे खाला दिवपी ही आर्थीक मदत अर्दे अनुदान आनी अर्दे रीण आसतले अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत दिल्या. परवरच्यान गौतम शिरोडकार. Education Institute for purpose of the revised scheme to finance in the form of loan cum grant to the government aided educational institutions for purpose of their upkeep and maintenance. या स्कीमीच्या अंडर 5 वर्सां ज्या संस्थेक जाल्या शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्या संस्थांक प्रायमरी एज्युकेशना खातीर 50 लाख, माध्यमीक एज्युकेशन शिक्षणा खातीर 1 कोटी आणि उच्च माध्यमीक शिक्षणा खातीर 2 कोटी पर्यंत. म्हणजे जर शाळा प्रायमरी टू हायर सेकंडरी आसत जाल्यार टुगेदर एज अ ग्रुप दे कॅन अवेल ऑफ 3.5 crores फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन ऑफ वीच 50% will be paid by government as a grant. And the balance, provided you pay the balance 50% as interest-free loan. The government grant will be credited on the day you provide the. It is not automatic grant. सरकारान दाबोळी विमानतळ वाठारात आशिल्ले सर्वे नंबर 8/1 हातूंत आशिल्ली जमीन परती अधिसूचित करची अशी मागणी पीपल फॉर दाबोलीम ह्या संघटनेन केल्या. दाबोळी विमानतळा कडली ही जमीन पार्किंग आनी हेर कामां खातीर गरजेची आसा. देखून ह्या जमनीची अधिसुचोवणी रद्द करपाच्या प्रकरणात मुख्य सचिवांनी लक्ष घालचे अशी मागणी घेवन पीपल फॉर दाबोलीम संस्थेचे वांगडी ब्रेस्तारा मुख्य सचिवाक मेळ्ळे. Because of the land which was notified for the sake of the Daboli airport and later on it was denotified. So we wanted the intervention of Chief Secretary to stop the constructions which are going on this land which is absolutely necessary for the future needs of the airport, Goa airport. The number is 8/1 Dabolim village, which was in the name of Mr. Bernard Costa, and now at the moment it has been sold to some builders, that's what we hear, and
but huge constructions are going on. And this was granted to it was denotified on the ground that 70,000 square meter land government will make available to the airport authorities. Till date, that land has not been handed over or notified, and that land does not exist. It's just in the air. Beside, Bernard Costa, who was present for that meeting that was held on 14th of February 2011, he said that this land is required for family use. If it was required for family use, how come that it is sold to the builders? No political malice. We are not pushed by any politicians. We are fighting on our own, and will fight till we get what we are demanding. That is the Daboli airport as the only international airport. We will go to any extent to see that this is realized. तर परत एकदा घेऊया एक लहानसा विसव. अंकल, आप ठीक तो हो ना? बेटा, थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा, तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती. शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. The Grand, in its true reflection of the name, comprises of 150 tastefully furbished rooms and suites. Pan Global, the new international standard world cuisine restaurant. It is an exclusive fine dining a la carte restaurant that serves fares spanning the entire globe. Neelam's The Grand, Post Office Road, Kalangut, Bades, Goa. सुची, लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? Prince. Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना. पण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट, पोरवोरेम. The best of the best. An institute
a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From मुथूट मिनी stands by you always. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. मनशान सदांच खोशयेन जीवन जगपाक जाय. जो मनीस स्वताच्या बळार मोठो जातात आनी समाजांतल्या बाकीच्या घटकांकडेन लक्ष दिवन तांकां मदत करची अशें आवाहन ज्येश्ठ शिक्षण तज्ञ प्राचार्य अनिल सामंत हांणी केलां. वायकाउंट ऑफ पेडणे हायस्कुलाक अंदू वर्सा 100 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आतांच्या आनी पयलींच्या विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती भेटोवपाच्या कार्यावळींत ते उलयताले. पेडणेच्यान विनोद मेथराचो रिपोर्ट. महत्वाची की आभाळ एवढी ज्यांची उंची त्यांनी थोडं खाली यावं आणि मातीत ज्यांचे जन्म मळले त्यांना थोडं कुशीत घ्या. हे कुशीत घेणं समाजामध्ये आपल्या अनेकदा आता सगळं शिकवलं जातं. सगळ्या प्रकारचं शिक्षण याचं अभ्यासाची कौशल्य शिकवली जातात, परंतु म्हणजे पुस्तकं अभ्यासून ती मस्तकामध्ये कोंबून परीक्षेतले गुण निर्माण कसे मिळवायचे शिकवलं जातं. परीक्षेच्या गुणापेक्षा अंतरंगातले व्हॅल्यूज आणि गुण जे आहेत ते शिकवण्याची सोय सध्या शाळेमध्ये आणि विद्यापीठामध्ये नाही. ती कुठेतरी अशा प्रकारच्या इन्फॉर्मल कार्यक्रमामध्ये मुलांना शिकण्याची संधी मिळते, ती आपल्याला मिळाली आणि अशा कार्यक्रमाच्या याच्यामध्ये मला सहभागी होता आलं. आणि तुमकां तेच सांगता, हो उपक्रमाक हांगा जमिल्ल्या पेरंट्साक सांगता, हांगा जमिल्ल्या तुमच्या ताका व्हडल्या मनशांक सांगता, तुमच्या फ्रेंड्साक प्लीज जॉईन करात आणि ह्या उपक्रमाक तुमी हातभार लायात. हे जे पयशे आसा हे पयशे बऱ्याच तरेन लागतले. आनी तुमकां भुरग्यांक सांगता, तुमी हो जो उपक्रम तुमच्या क्लासमेटाक तुमी सांगात की पेडण्यान एक ट्रस्ट, आमी नांव दिवंक ना तुमच्या ट्रस्टाक, एक ट्रस्ट सुरू जाला आनी हो ट्रस्ट भुरग्यांक हेल्प करपाक, बुकां दिवपाक ना कितें कशा तरेन आतां ह्या टायमार हेल्प करतलो. पयशे भरपूर आसा, 250 रुपया पावता बुकाक शिक्षणाक सगळ्यांक. आतां ह्या टर्म हो कित्याक केला तें तुमकां सांगलें आनी हाजी ट्रस्टाची हें कितें भुमिका कितें. तर तुमचे कडल्यान एक्सपेक्टेशन आसा ह्या ट्रस्टाचे. ह्या ट्रस्टाचे जेन्ना तुमी पयशे घेतले तेन्ना लज धरूं नाका की तुमकां कोणें कितें भीक दिला, ना, नॉट एट ऑल. तुमकां कोणें हेल्प केला, नॉट एट ऑल. हो स्टिम्युलस म्हणजे प्रोत्साहन. तुमचे टॅलंट्स त्या ट्रस्टाच्या लोकांनी वळखल्यात आनी ट्रस्टाच्या लोकांक दिसता की तुमकां हातभार लावचे. खंयची वस्तू जेन्ना उपजत आसता तेन्ना ती शायनींग आसता. भांगर घ्या, भांगर कशें दिसता, फातरा सारकें. हिरो कसो दिसता, फातरा सारको. ताका कोणें तरी पॉलिश करून जाय तर तो हिरो जाता. ताका कोणाचे दुसऱ्याचे बऱ्या हाजेर हात लावूंक जाय. तशें हो फक्त हातभार. तुमच्या जे भितर डायमंड आसा, तुमच्या भितर जे कितें भांगर आसत ते वयर काडपा खातीर हो प्रयत्न चल्ला. तेन्ना कचऱ्या खातीर सरकाराक जबाबदार न धरता दर एका नागरिकान स्वता कडेन पळोवपाक जाय. तशेंच सरकाराचे प्लास्टीक विरोधाचे मोहिमेक लोकांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन पेडणेचे मामलेदार चंद्रकांत शेटकर हांणी केलां. आधार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन आयोजीत केल्ल्या कागदा पासून बॅगां तयार करपाच्या प्रशिक्षण शिबिराचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. पेडणेच्यान विनोद मेथराचो रिपोर्ट. सरकाराची टिका करतात कचऱ्याक लागून, पूण कचरो सरकार करना, आमी लोक करता. पूण हो विचार करपाची गरज आसा की कचऱ्याक पर्याय म्हणून जें कितें दाखयलें
तेचेर आमी सहकार करपाची गरज आहा. सरकाराचे कचऱ्याचें धोरण क्लियर आहा, स्पश्ट आहा, पूण आमचे सायडीचे आमी सरकाराचें दिना. सरकार म्हणटा प्लास्टीकचो वापर करचो न्हू, कारण प्लास्टीक हो मेन मुखेल कचऱ्याची समस्या जाल्ली आहा आनी त्या लागून सरकारान पर्याय दाखयले आहा, त्या पर्यायाचे आमी लक्ष दिना. म्हणून तुमकां विनंती आयच्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान विनंती आहा की सरकाराचें जें धोरण आहा प्लास्टीक मुक्त करचें आमचें राज्य, कचऱ्या समस्येचे पर्याय दाखयले आहा ताका सहकार्य करचें. आणि ही तुम्ही कागदाची काढल्या दिला कित्याक हांव आयकत आनी महिला मंडळाक लागसून की ती कागदाच्यो पोतयो करतात म्हणून आनी ते घरगुत्यो केन्ना हांव म्हणून पळयता कित्याक हांव म्हणजे सरपंचाक भितर जाल्ल्या पळय ते दिसपासून. पूण म्हाका ह्यो कागदाच्यो पोतयो दुकानांनी तुमच्यो मेळना आनी आतां मेळटल्यो म्हणून हांव खूब कागदार कशी तुमकां एकट्या भयणाक तशेंच ह्यो काडला म्हणून ऑब्जेक्टीव आमचो आहा की पेडणे प्लास्टीक मुक्त करपाचें. फक्त प्लास्टीक मुक्त करपाचें म्हणून सगळे जाण आयज ताका तोंडान आयकता की प्लास्टीक मुक्त करपाचें, पण प्लास्टीक मुक्त करच्या खातीर कितें करपाचें हें म्हाका दिसता फार कमीच दिसलां. आमच्या पदसूस जे डायरेक्टरांनी सुरवातीक मिटिंग्स घेवन बरेच वेळा ह्या विशयाचेर केल्लें की कितें करया आमी, प्लास्टीक मुक्त करया म्हणजे कितें करया, तर लोकांक पर्याय दिवपाक जाय. लोकांक पर्याय दिवपाक जाय जाल्यार सगळे आमचे डायरेक्ट स्वता तर खूब बिजी असतात. आणि निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदीं परत एकदा पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. केंद्र सरकारा कडल्यान निमणी मान्यताय मेळ्ळे उपरांत राष्ट्रीय महामार्ग आनी जुवारी पुलाचे बांदकाम करतले सुरवात. मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या माहिती. ड्रग्जाच्या वापराचेर बंदी हाडपा खातीर सगळ्या देशांनी एकठांय येवन काम करपाक जाय. पुलीस उपमहासंचालक OP मिश्रा. आनी फुडलो पर्यटन हंगाम घेवचे पयलीं शेक धोरणाचेर शेक धन्यांची नीती थारोवपा खातीर शेक धनी संघटनेची जाली बसका. इता ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.